Salam alaikum Hello Michette, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des petits pains farcis appelés badbout. J'espère en tout cas que cette recette vous plaira. C'est une recette que vous allez pouvoir réaliser pour tout type d'événement ou simplement par gourmandise chez vous. Allez, je vous dis, c'est parti pour les ingrédients. Il vous faudra 3 bols de semoule extra fine, 3 ديال زلايف ديال الطحين رقيق, un bol de farine, زلافة ديال الفرص, une cuillère à soupe de sel, معلقة كبيرة ديال الملحة, 2 cuillères à soupe de levure sèche, 2 معالق كبار ديال خميرة ناشفة, 600 ml d'eau tiède و 600 ml ديال الماء دافي. Pour commencer, il vous faudra donc verser vos 3 bols de semoule extra fine. غادي نبدا نخوي هادوك الزلايف ديال سميدة رقيقة. Ensuite, je vais venir donc verser mon bol de farine. غادي نخوي عاوتاني زلافة ديال الفرص. Je vais venir ajouter ma cuillère à soupe de sel. غادي نزيد الملحة. Ensuite, je vais venir creuser un puits pour pouvoir verser ma levure boulangère. غادي ندير واحد الحفرة وغنخوي تما الخميرة ديالنا. Et je recouvre le sel à l'aide de la semoule. Il faut vraiment éviter que le sel et la levure boulangère soient en contact, sinon ça risquerait d'annuler les pouvoirs magiques de la levure et elle risquerait de ne pas gonfler. منين غتخويو الملحة خصكم تغطيوها بالطحين حيت الا الملحة والخميرة يكونوا بعضهم ما غتخمرش غتخسر لينا الخميرة والعجينة ديالكم ما غتطلعش. Ensuite, je verse mon eau tiède au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'une pâte. غادي نخوي الماء غير بشويه علينا حتى تعجن لينا. La pâte commence à être formée, العجينه ديالنا بدات كتشد راسها. Et voilà, la pâte est prête. Je vais maintenant la laisser reposer 30 minutes. العجينه ديالنا وجدات غادي دابا نخليها ترتاح 30 دقائق. Les 30 minutes se sont écoulées, ma pâte a triplé de volume, je vais maintenant venir la dégazer. العجينة ديالنا ارتاحت, دابا غنحيد عليها هذاك الغاز اللي فيها وغنبدا ندلكها. Pour commencer, je vais mettre de la semoule extra fine sur notre plan de travail afin d'éviter que notre pâte colle. غادي ندير الطحين باش العجينة ديالنا ما غتلصق ليناش وغادي نبدا ندلكها. Je n'hésite pas à bien l'étaler à l'aide de mon rouleau à pâtisserie pour une épaisseur d'environ de 0,5 cm, donc en gros un demi centimètre. خاصكم تدلكوا مزيان العجينه وتعطيو لها نص ديال السنتيمتر ديال الغلط. À l'aide d'un emporte-pièce, je vais venir découper mes petits cercles. Donc mon emporte-pièce fait à peu près 5 cm. Vous pouvez bien évidemment prendre plus grand ou bien plus petit. غادي يخص لكم واحد الطبق ديال 5 سنتيمتر, تقدروا تهزوا طبق كبير ولا صغير اللي بغيتو وتبداو تقطعوا به. Une fois avoir terminé, je vais bien sûr retirer l'excédent de pâte. ملي كملتو غادي نحيد هذيك العجينه زايده. Et je vais venir mettre de côté le restant de notre boule de pâte pour en refaire d'autres. هذيك العجينه اللي شاكت لكم غادي نديرها عاوتاني saladier وغادي نخليوها ترتاح حتى نكملو مع الاخرين. J'ai préparé un plat avec une feuille de cuisson et je vais venir déposer mes disques de pâte. راني وجدت واحد الطاوه مع الورقه ديال الكويسون وغادي نحط فوقها العجينه ديالنا اللي قطعنا. Une fois avoir terminé de disposer nos disques de pâte, je vais maintenant laisser reposer encore 10 minutes.
دابا ملي كملنا التقطيعه ديال العجينه ديالنا غادي نخليوها ترتاح 10 دقائق. Après avoir laissé reposer, j'ai préparé 3 poêles chaudes et je vais venir déposer nos batboutes dessus. دابا ملي العجينه ديالنا ارتاحت مزيان راني وجدت ليها 3 ديال المقاليد سخنتهم مزيان وغادي نحط ليهم فوقهم العجينه ديالنا باش دغيا طيب لينا. Il est vraiment très pratique de mettre plusieurs poêles vraiment pour vous faciliter la tâche et que ça soit 2 fois plus rapide. خاصكم تدورهم كل 20 ثانية. Je fais la même chose avec tout le restant de mes pâtes. خاصنا نديرو هادشي حتى نكملو العجينة ديالنا. Après avoir terminé de faire cuire nos petits pains, on va maintenant attaquer notre farce. دابا ملي كملنا نطيبوا البطبوط ديالنا غادي نوجدوا المكونات باش نعمروهم. Pour les ingrédients de la farce, donc il vous faudra 400 g de champignons, 400 g ديال الفطر, une cuillère à café de cumin, معلقة صغيرة ديال الكمون, une cuillère à café de curcuma, معلقة صغيرة ديال القرقوم, 2 cuillères à café de sel, جوج معلقات صغيرة ديال الملحة. Il vous faudra une cuillère à café d'ail séché, معلقة صغيرة ديال الثومة ناشفة, ainsi que du persil et de la coriandre. غادي يخص لكم القزبور وشوية ديال المعدنوس et un bon filet d'huile d'olive. وغادي يخص لكم شوية ديال الزيت بلدية. Et j'ai aussi oublié de préciser une cuillère à café de gingembre. غادي يخص لكم واحد معلقة صغيرة ديال السكنجبير. N'hésitez pas à remuer afin d'éviter que ça ne colle. هانتوما كتشوفوا خاصكم تخلطوا مزيان. Ensuite, je verse donc ma préparation de tuktuka que j'avais faite la veille, donc poivron rouge et poivron vert que j'ai fait cuire au four. J'ai bien évidemment enlevé la peau et fait revenir à la poêle. Donc du coup là, je verse cette préparation avec nos champignons. هانتوما كتشوفوا راني درت فيه تكتوكه راني وشتها قبل ودابا درتها مع الفطر ديالنا. نخلطوا هذوك المكونات كاملين. Ensuite, je vais venir ajouter des olives vertes que j'ai découpées. Vous pouvez aussi mettre des olives noires. هانتوما كتشوفوا راني درت الزيتون خضر، تقدروا ديروا الزيتون اسود. نتوما اللي تشوفوا على حسب الذوق ديالكم. Je viens par la suite ajouter du fromage râpé. غادي نزيد الفرماج ونزيد نخلط هادشي كامل. Une fois que notre fromage a bien fondu, notre préparation est prête. الفرماج ديالنا داب مزيان، التعميره ديالنا وجدات، غادي نخليها دابا تبرد. On va laisser notre mélange refroidir. Comme vous pouvez voir, notre préparation a bien refroidi. Je vais maintenant remplir nos petits pains. هانتوما كتشوفوا التعميره ديالنا بردات، دابا غنعمروا الخبيزات ديالنا. كنتمنى لا فيديو ديالي عجبتكم، ما تنسونيش ديروا لي لي لايك وتابونيو في القناه ديالي. نتوما كتشوفوا لا غوسيت سهله وغتنجح لكم ان شاء الله. En tout cas, j'espère que ma recette vous a plu, mes loumichettes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la liker et à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles recettes.